भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए बेंगलुरु में आज बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने अपने दुख और दर्द का इजहार करते हुए ताज़ियत का इजहार करते हुए हमले में फौत होने वालों को श्रद्धांजलि पेश की। बेंगलुरु के मत्तीकेरे इलाके में मस्जिद ताहा के बाहर बाद नमाज जुमा एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। इस मुजाहिरे में साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग, आनजहानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ, मशहूर कन्नड़ा जर्नलिस्ट समीउल्लाह व दीगर ने शिरकत की। दहशतगर्दों की गोलियों का शिकार होने वाले मासूम भारत भूषण, मंजूनाथ राव व दीगर को श्रद्धांजलि पेश करते हुए ये पैगाम दिया कि मासूमों का खून बहाने वाले, बीवी बच्चों के सामने मासूम अफराद पर गोलियां चलाने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं, इंसानियत के कातिल हैं। ऐसे लोगों का मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक हो नहीं सकता। इन वहशी दहशतगर्दों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आर रोशन बेग ने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान कश्मीर के मसले में हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहा है। हिंदू मुसलमान सब मिलकर कश्मीर की हिफाजत करते हुए आए हैं और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सब एक हैं। इस मौके पर सैयद अशरफ ने कहा कि कश्मीर को बर्बाद करने के लिए, कश्मीर में टूरिज्म को खत्म करने के लिए दहशतगर्दों ने ये कार्रवाई की है। मरकजी हुकूमत सख्त कार्रवाई करे। हिंदुस्तान के मुसलमान मरकजी हुकूमत के साथ हैं। सैयद अशरफ ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सिक्योरिटी की कमी की वजह से ये बड़ा वाकया रोनुमा हुआ है। सैयद अशरफ ने कहा कि कश्मीर में उनकी भी एक प्रॉपर्टी मौजूद है और वो वहाँ के हालात से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं। कश्मीर में हिंदू मुसलमान इत्तेहाद के साथ, अमन व अमान के साथ रहना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। मस्जिद ताहा कमेटी और अखिल कर्नाटक मोहम्मदिया कन्नड़ा वेदिके ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था। इस एहतजाज के बाद कन्नड़ा समीउल्लाह खान, सैयद अशरफ और जर्नलिस्ट समीउल्लाह व दीगर ने मिलकर मत्तीकेरे में ही मौजूद भरत भूषण के घर पहुंचकर भरत भूषण के बड़े भाई प्रीतम से मुलाकात की। इन तमाम अहबाब ने ताज़ियत का, गहरे दुख और दर्द का इजहार किया और कहा कि गम की इस घड़ी में वो सब भरत भूषण के खानदान के साथ हैं। प्रीतम ने भी तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस मुल्क में हिंदू मुसलमान सब एक हैं और एक रहेंगे। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಯಾದಂತಹ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ 1 ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हमारे हिंदू भाइयों को पूछकर आपका धर्म कौन सा है, आपकी जात पात पूछकर जिस तरीके से अपने बीवी बच्चों के सामने उनको मर्डर किया है, उनको शूट किया है, ये इसके हम बहुत पूरे लफ्ज़ों में उनको कंडेम करते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर असर पड़ रहा है। ये हम दिखाना चाहते हैं, पहले भी दिखा चुके हैं, हमेशा दिखाते रहे हैं। कश्मीर के मसले में हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहा है, कभी भी कश्मीर के मसले में पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। इतनी जंगे हुई हैं कश्मीर के मसले पर, अगर हर वक्त पे हिंदुस्तान का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ खांदा पर खांदा लगा के साथ रहा है, इस देश के लिए जान दिया है। मोहम्मद हमीद हो या बड़े बड़े ब्रिगेडर्स हो, इस मुल्क के लिए उन्होंने जान दी है। हम भी इस मुल्क के लिए जान देने को तैयार हैं। आज हम समीउल्लाह और ये कनाडा मोहम्मद वेद की तरफ से और मस्जिद तहा की तरफ से ये सिंबॉलिक एक जेस्चर क्या है कि हम मुसलमान इसकी खंडन करते हैं। ये जो हुआ है सही नहीं है। दिन पहले जो कुछ भी हुआ कश्मीर में, ये सानहा बहुत बुरा हुआ है। यहाँ इंसानों की नहीं बल्कि इंसानियत का खत्म हुआ है और कोई भी मुसलमान ऐसे कत्ले आम को बर्दाश्त नहीं करता और हम लोग इसकी पूरी तरह से जोरदार अल्फाजों में मजम्मत करते हैं क्योंकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है, ऐसा मजहब है जो हम तमाम को भाईचारगी का सबक देता है। हिंदुस्तान में जितने भी कौमें हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, वो सब हम लोग भाई भाई की तरह यहाँ रहते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, महीने में एक बार तो मैं कश्मीर जाता हूँ क्योंकि वहाँ मेरी कोई जायदाद, थोड़ी सी जायदाद भी है, मैं उसकी देखभाल के लिए कश्मीर जाता रहता हूँ। और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते। आज तक सयाहों पे कभी भी हमला कश्मीर में हुआ नहीं है। ये पहली मर्तबा है जो सयाहों पे हमला हुआ है। उसकी हर मुसलमान जो है ना उसकी पुरजोर मजम्मत करता है और मैं भी उसकी मजम्मत करता हूँ। कश्मीर को बर्बाद करने का एक ये शुरू किया है उन्होंने। अगर कोई भी ममालिक इसमें मुलव्विस है तो उसके खिलाफ मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करे और उसे अक्ल सिखाए और कोई भी कार्रवाई करने से पीछे ना हटे। और मैं ये चाहता हूँ कि आज तक जितने भी पुलवामा का भी हादसा हुआ था, पुलवामा के हादसे के बाद भी जो है ना जिन लोगों ने किया था उनको मंजर आम लाया नहीं गया है। मैं केंद्र सरकार से इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो पहलगाम के जितने भी ये हैं मुजरिम हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके लोगों के सामने लाया जाए। वो कौन है उनकी आइडेंटिटी दिखाई जाए, बताई जाए और उनका और दहशतगर्दी का पूरी तरह से खात्मा किया जाए। अगर कोई पड़ोसी मुल्क भी इसमें मुलव्विस है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। हम मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान जो है ना मरकज़ी सरकार के साथ खड़े हैं, उसके कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। ऐसी घड़ी में जो है ना हम पूरी तरह से सरकार के सपोर्टर में खड़ी। और मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हर चीज़ अपनी अपनी जितने भी ये हैं उसे अलग रखकर जो है ना आज हिंदुस्तान की सरकार के साथ देकर उनके साथ खड़े रहें और जो है ना ऐसे आइंदा ऐसा मौका ना आने के लिए जो है ना काम करें अपनी और सारे मुसलमान एक होकर जो है ना इस जो सानहा गुजरा है पुलवामा में, इसमें जो सानहा गुजरा है पहलगाम में, उसकी मजम्मत करें और हर जगह जो है ना इसको फैलाएं। मुसलमान जो है ना हर तरफ से जो है ना इनके साथ है। जो हमारे यहाँ से 2 आदमी जो लोगों की मौत हुई है, हम उनके ख़ानदान वालों के साथ बराबर के, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं और आइंदा भी उनके साथ रहेंगे। ये कहते हुए मैं आपसे सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल होंगे। देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है सिक्योरिटी उस टाइम पे कहीं नहीं थी, बहुत कम सिक्योरिटी थी। और 2 महीने पहले भी मैं पहलगाम गया हुआ था, मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, जब भी मैंने देखा कि वहाँ सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम नहीं था।
जहाँ कहीं भी सैयाह जाते हैं, बाहर से जो सैयाह आते हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए उनको। और मैं 1-2 दिन में भी कश्मीर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जगह भी जहाँ मेरी जायदाद है वहाँ भी कहीं गड़बड़ हुई है कल, लेकिन इतनी गड़बड़ नहीं हुई, किसी की जान को खतरा नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ फायरिंग, छूट-मूट फायरिंग भी हुई है सुना, इसलिए मैं भी 1-2 दिन में कश्मीर जा रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक है, कश्मीरी जो है ना बहुत सादे लोग हैं, कश्मीर की माशियत को ख़त्म करने के लिए काम किया है, और जितने भी जो वहाँ के कश्मीरी हैं वो जो है ना सयाहों पे उनका दरगुजर है, उनका माशी ये जो है ना उनकी माशियत जो है ना सयाहों की तरफ से ही है, और उनका रोज़ का जो है ना उनकी कमाई जो है ना सयाहों से होती है, और उसको उन्होंने टारगेट करके जो है ना उसे ख़त्म करने की कोशिश की है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की हुकूमत और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करना चाहिए, और सयाहों का मनोबल को बहाल करके उनको जो है ना दोबारा वहाँ आने पर उनको मदऊ करना चाहिए। और ये सारे इंतज़ाम हमें चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि दोनों सरकारें मिलकर ये सारे इंतज़ाम करें। शुक्रिया। ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಂ. ಒಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ಸಂಕೇತ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ದಾಳಿ ಭಾರತದ ಹೃದಯದ ಮೇಲಾಗಿರುವ ದಾಳಿ, ಅದು ಗಾಯ, ಭಾರತದ ಹೃದಯವನ್ನ ಬಜ್ಜೆಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದಂತಹ ಗಾಯ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಗೆ ಹಲವು ಮುಖಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಘಟನೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಘಾಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದನ್ನ ಮೀರಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಂದು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಧರ್ಮ ಇದೆಯನ್ನಯ್ಯ ಅಂತ, ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಂದು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದು ಧರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಅದನ್ನು ಸಾರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೊಂದು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಧರ್ಮ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಘಟನೆ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ಖಂಡಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದೆ ತಾಹಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಬಿಯುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೊಹಮ್ಮದಿಯರ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀರ, ಅದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಕೇತ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಖಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ನೀವು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ, ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತ, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯ ಸಂಕೇತ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಸಂಕೇತ, ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೂಡ ಈ ನೆಲದ ಸಂಕೇತ. ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಯಸಿ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ, ನಾವು ಭಾರತದ ಭಾಗ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೇಳಿದವರು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಘಟನೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇನಾ ತುಕಡಿಗಳು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ, ಅಲ್ಲಿಯ ನೊಂದ ಜನರನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು, ನೀರು ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮೀರಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರನ್ನೂ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹುಳುಕುಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಅದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಆ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರೆ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವನ್ನ ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು.
ಘಟನೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ವೈಫಲ್ಯಗಳೋ ಏನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಧ್ಯರ ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಮಜೀಯತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಶ್ಮೀರ ಉಗ್ರರ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯ ಖಂಡನೆ ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸೈಯದ್ ನಮ್ಮ ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅಶ್ರಫ್ ಅಲಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಬೆಲಗೂರು ಸಮ್ಮೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಚೆ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಈ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವಂತಹ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದರ ವೇದಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಜೀಯತನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶಾಜಾನ್ ಅವರು, ಸಾಗರ್ ಅವರು, ಅಕ್ರಮ್ ಅವರು, ಬಾಬು ಅವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಖ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನವಾಜ್ ಅವರು, ಶರೀಫ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ, ರಫೀಕ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ನ ನಜೀರ್ ಮತ್ತು ತಂಡ, ಚಾಂದ್ ಅವರು, ಫಯಾಜ್ ಅವರು, ಮುಷಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ನೌಜವಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮಾಜಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಹೋಗಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶುಕ್ರವಾರದ ನಮಾಜನ್ನು, ಸುನ್ನತ್ ನಮಾಜನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹಾಜಿಗಳು ಹಜ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಊಟ ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಜೀಯತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕರ ಮಜೀಯತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಇಡುವಾಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುಪ್ತ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 21 SB, ಸಿಟಿ SB ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಂತ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ, ವ್ಯಾಪಾರ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಗುಪ್ತಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದು ಯಾರು ವಿಫಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ, ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಮಾನವೀಯ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಕೆಲವು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅದು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಹಾಕಿ ನಾವೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮನ ನಾವು ಎದೆ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ, ಅವರಿಂದ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಅವಿವೇಕಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆದಾಗ ಹುತಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದು ಹಮೀದ್ ಅವರು. ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೀಕರಣ ಹೋರಾಟ ಆದಾಗ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಏಕೀಕರಣ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಮ್ದಾನ್ ಸಾಬು. ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅವನು ಯಾರು ಹೊಗಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು? ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದಿಗಳಾದಂಥ ಸೈಯದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದಂಥ ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲಗೂರು ಸಮ್ಮೀಲ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಜೀಯತ ಅದೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಶ್ರಫ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. Brothers, we are together. We are with you. We all Muslims are with you. That type of incident has not happened in Kashmir. They have not targeted the civilians. But I don't know what has happened. That's what I also demanded, that if any other government, any other country is involved in this, they should be punished. That is our demand. That is our demand. Absolutely. Because the culprit should be brought to the book first. Pulwama has happened, and other 2-3 incidents in Kashmir has happened, but nobody has come forward. They have not brought the culprits to the book. That is a big lacuna. I demand the Indian government to bring
those people who are responsible for this massacre, bring them to the book and show the citizens that they are being punished for their act. Thank you so much. We are all with you, sir. Thank you. Please convey our regards to wife That is why and mother. he is the elder brother of Mr. Bharat Bhushan. Thank you so much. We are all with you. Whenever you need, you can just call us. You just talk to the Samiullah Khan. Sure, sir. We are there. I have also demanded the government of Karnataka to enhance the compensation and give a job to every family members. I'll talk to the chief minister. I'll go to the chief minister personally. I'll meet him. I'll see that the compensation should be given immediately with enhanced compensation, not 10 lakhs. At least 50 lakhs I demand, and a job for the victim's family, and the education for the children. That I will demand. I will see that this should be done by the government. I'll come back again with a good news, with a good compensation. I'll come and meet you again. Thank you, sir. Thank you so much. No, we just request you. Yes, sir. This is our country. Yes. Let us all be one. We are all one. We are all one. We Yes. should be one. We were there. We are there. We are for the peace-loving people. Yes, yes, yes. Let us be like this, and we'll teach the other country who has participated in such a this thing. No, they should be punished. Whoever it may be. Whoever they are involving in our internal matters should be punished. ನೀವು ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.